ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଖିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 20 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ଲୁଣା ବନ୍ଦର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ। ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାତାୟାତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢ଼ିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ। ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣରେ ସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଖିଠାରୁ ବାହାରଦା ଓ ପରଖିଠାରୁ ଲୁଣାପାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 2ଟି ଲୁଣା ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରଖିଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଲୁଣା ପାଣି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସର୍ବଦା ଭୟ ରହିଛି, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ୟେସ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣାବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଲୁଣାବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାରୁ ଏହା ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପରଖିରେ माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे तांकर अनुमोदन क्रमे इठी 20 कोटी कोटी टंकार आमर परखी बाहरदार जो सेलाइन एग्मेंटमेंट प्रोटेक्शन वाल जो लुणी बंध सुरक्षाकरण कार्यक्रम आज ये भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला। सबु बेले देखा देछि जेहेतु एटा गोटे लुणिया अंचल समुद्र तटवर्ती अंचल कौनसी प्रकार बात्या आसिला मात्रे ही लुणी पानी रे चाष नष्ट हवा घर नष्ट हवा ये गोटे बारंबार ये परिलक्षित होइछि। ये एम्बार्कमेंट द्वारा आगामी बन्या रे केमिति लोकंकर धन जीवन रक्षा हो पारिबो, विशेष करके एम्बार्कमेंट ऊपर जेहेतु गोटे रास्ता भी तैयारी करा जाउछि सेतरे केमिति लोक माने यातायात करि परिबे एक बहुत भलो सुविधा हैला। साधारण जनतांकर गोटे लंबा समय दीर्घ दिन गोटे दाबी थिला, गोटे लंबा प्रोजेक्ट बड़ प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदित करिसंती। विशेष भाव में ये अंचलवासी आपण माध्यम रे केवल गोटे कथा निवेदन करने को चाहूँगी। ये अंचल जेहेतु नदी कूलिया भी और समुद्र कूलिया भी, तेणु आगामी दिन रे एभलिया जेते तलवर्ती तटवर्ती अंचल अच्छी तांको एम्बार्कमेंट स्ट्रॉन्ग करबा पई से अंचल परधि को आउरी स्थायित्व करबा पई हम सरकार यत्नवान हेबे। मु जनसाधारण केवल निवेदन करूछि कि आपण माने ये सबु कथा को सरकार को सहयोग करंतु। आपण मानकर भी जदि कोनोसी को जगह अभियोग रोची बा कोनोसी जगह काम हबार अछि आपण मानकर इच्छा प्रकाश करछंती तांको भी सटीक फॉरम रे जणा। बालेश्वर स्थित जलसेचन विभाग अधीक्षण यंत्री नवकुमार महाली कार्यक्रम में पौरोहित करने सहित 2 प्रकल्पर रूपरेख संपर्क में सूचना देते। परखीठारू बाहरदा पर्यंत 4.8 किलोमीटर लंबर बंध पर मोट 18 कोटी 89 लक्ष टंका खर्च अटकल होता बेले परखीठारू लुणापाई पर्यंत 1.8 किलोमीटर लंबर लुणा बंध प्रकल्प पर 7 कोटी टंका अनुदान मंजूर होईची। प्रकल्प गुड़िक आसंता 2026 शेष सुधा सारिबार लक्ष्य रही श्री महालिक सूचना देइछंती। आज जो बाहरदा लुणीबंधर भित्तिप्रस्तर स्थापन श्रीयुक्त मानस कुमार दत्त द्वारा हैला ए प्रकल्पर अटकल होउची 18 कोटी 89 लक्ष एवं टोटाल दैर्घ्य होउची 4.8 किलोमीटर। यही प्रकल्पटी संपूर्ण हेले जो लोक मानकर लुणी पानी माड़ी जाई चाष जमी क्षय क्षति होउथिला सेठू से रक्षा पाई पारिबे तत्संग संगे एवं तांकर जीवा आसिया मध्य सुरखुर रे करि पारिबे। एटा 2026 सुधा परखी पंचायतर समिति सभ्य राम सिंह और वार्ड सभ्य मामुनी हाथी एथिरे मंचासीन थिले। जलसेचन विभाग कनिष्ठ यंत्री सत्यनारायण पट्टनायक कार्यक्रम में मंच संचालन करथिबा बेले एसडीओ तापस कुमार नायक शेष समस्त को धन्यवाद देथिले।
भाई